Guwapuhay mga adlaw mga ka-chill rider. So karon mga ka-chill rider no, mubuga tag kahoy. Kana suguan man ta. Hiram sa tagatsa nya kuha ta ganing lamisa. So manghiram sa tagatsa karon no. Ito ang ayun. Ha, dili ay. Pasugnod lang ba? Oh, muna akong kuha na bangko. Kita mo na. Muna. Karon mubuga ta ganing kahoy. Kaya nasuguan man ta para makalakaw taon niya ba. Awa, lupad lang eh pag mabugahan eh. Pasi na dayon ko kay mag-apas ko sa kuwang kauban. Oh, manataguga. Ato pa yung ron. Ala, apas na tanila. Let's go! So, ayan. Muna no, paingon namin nag-gobjen. Kaya maapas mi sa mga kauban. Let's go! Welcome to Davao Oriental. Muna nyo makita kung maabot mo Davao Oriental. Grabe kanindot yun yung Davao Oriental. Uy! Makaingon kag pinaka the best jud diri na dagat. Oh, awang view pa lang na oh, kidid pa lang na sa dalan. Lami na kay muligo. Makaingon jud kag balikan. And now nabutin na ning gobjen. Indot mo kay gobjen oh. Tinaw kay dagat daplin kay nagsapa. Balik kay repuhon. Pun. Nindot na to ang motor. Charis lang. Ayan no. Nami yung ning Davao Oriental eh. View pa lang nimo. Makaingan yung kag lami. Balik-balikan. Kumain yung kag hagit yung karag. Woo! Grabe ka nindot yung Davao Oriental eh. Feel the moment ito diyan no. Bye-bye.